जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलते जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची 23 अगस्ट 2026 रविवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलते जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अनुभव करिवे एवं स्वास्थ्य मध्य विचलित होई पारे। असंतुलित खाद्य स्वास्थ्य समस्या सृष्टि करि पारे। तुम खाद्यर जत्न निय। कार्य रे सफलता पाइबारे विलंब होई पारे। आय वृद्धि पाइबो। प्रेम जीवन पाई दिनटी अनुकूल हेबो एवं जीवन साथी आपणकर जीवन रे लाभ पाई बाट खोलिबो। तुम संपर्क रे सुख रहिबो। बाहर लोकंको ठारू किछि लाभ हेबो। वृष राशि। जदिओ किछि चैलेंज आसीबो तेबे आपण खुशी रे सेमानकु सामना करिवे। प्रेम दृष्टिरू आजिर ई दिनटी भल रहिबो एवं आपणक प्रियଙ୍କ सहित रोमांस पाई सुजोग मिलिबो। विवाहित लोकमानकर घरोई जीवन स्वाभाविक हेबो। आज आपण कार्य संपर्क रे किछि समस्यार सम्मुखीन हेबे। भाग्य उपरे निर्भर कर नाही। आज आपणक स्वास्थ्य दृष्टिरू भल हेबो कारण स्वास्थ्य दृढ़ रहिबो। मिथुन राशि। तुमे तुमर प्रतिपक्षଙ୍କୁ मध्य प्राधान्य देव एवं तुमे चाकरी रे भल फलाफल पाइबो। जदि आपण कौनसी व्यवसाय करती तेबे आज एथिरे एक साधारण दिन हेबो। आपणଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘरर लोकଙ୍କ सहित एक वार्तालाप हेबो। भाग्य दुर्बल रहिबो जेउथिपाई आपणको अधिक परिश्रम କରିବାକୁ पड़िबो। कार्य संपर्क रे परिस्थिति स्वाभाविक हेबो। आज आपणकर स्वास्थ्य टिके दुर्बल रहिबो। कर्कट राशि। आज एही राशिर लोकमानଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी बहुत भल रहिबो। दिनटी सुविधारे अतिबाहित हेबो एवं केतेक गुप्त कार्य मध्य टंका खर्च करिवे। प्रतिद्वंदी मानक सहित कौनसी असुविधा हेबो नाही। तथापि आपण निश्चिंत भावरे चिंतित हेबे। आज घरोई जीवन पाई एक भल दिन हेबो। जेउ माने प्रेम जीवन बिताउचंती सेमानकु किछि समस्यार सामना करिबाकू पड़िबो। सिंह राशि। मानसिक टेंशन रही पारे जहाकू एड़ाइबा पाई जहा आपनकु निजे चेष्टा करिबाकू पड़िबो। यात्रा करिबा पाई दिनटी भल नुहे। घरर वरिष्ठ मानकर आशीर्वाद पाइबे। कार्य रे सफलता मिलिबो। घरोई जीवन रे समस्या होई पारे। जेउ माने प्रेम जीवन रे अछंती सेमानक पाई आजिर दिनटी बहुत भल रहिबो। तुमे तुमर प्रिय मानक सहित बहुत कथावार्ता करिवो एवं सेमानक सहित किछि किणाकिणी करिवो। कन्या राशि। खर्च वृद्धि पाइबो। आय स्वाभाविक हेबो। आर्थिक बोझ वृद्धि पाइबो। परिवारर सदस्य आपनकु साहाय्य करिवे। घरोई जीवन रे सावधान रुहंतु। जीवन साथी क्रोधित होई पारे। जेउ माने एक प्रेम जीवन बिताउचंती सेमानक प्रियଙ୍କ सह कथा होई साक्षात करी बहुत खुशी हेबे। प्रेम जीवन शक्तिशाली हेबो। तुला राशि। आज आपणक पाई बहुत परिमाण रे अनुकूल हेबो। आपण मानसिक चापरू मुक्ति पाइबे। छात्र माने अध्ययन रे आग्रह प्रकाश करिवे। विवाहित लोकमानकर घरोई जीवन सुखरे परिपूर्ण हेबो। रोमांस वृद्धि पाइबो। प्रेम जीवन बिताउथुवा लोकमाने मध्य आज भल फलाफल पाइबे। कार्य सहित कठिन परिश्रम परे भल फलाफल हासिल हेबो। घरोई जीवन प्रति ध्यान देवे एवं किछि बड़ खर्च मध्य
ହୋଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଆଜି ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ସେହିପରି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏଥିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ତୁମେ ଚାକିରିରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ମକର ରାଶି, ହୃଦୟ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁମେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବ। ଘର ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଘର ଜୀବନ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ସମୟ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି କେତେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ।